ପିଲାମାନେ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସଲି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ 2025। ଶ୍ରେଣୀ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ, ବିଷୟ ହେଉଛି ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର, ଏଇଠି ଲେଖିବ ବିଭାଗ, ଏଇଠି ଲେଖିବ ତାରିଖ, ତୁମେ ଯେଉଁ ତାରିଖ ଦିନ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମର ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମର ବ୍ଲକର ନାମ, ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ତୁମର ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ଏହା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ ଡାହାଣ ପାଖରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢ଼ି ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଦିଆଯାଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ତଳଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିବା ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖକୁ ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି। ଗଛ ମୂଳରେ କିଏ ଶୋଇଥିଲା? ଗଛ ମୂଳରେ କିଏ ଶୋଇଥିଲା? ତୁମେ ଲେଖିବ ଗଛ ମୂଳରେ ବାଟୋଇଟିଏ ଶୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ବାଟୋଇଟିଏ ଶୋଇଥିଲା। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ବାଟୋଇ ସ୍ୱପ୍ନରେ କ'ଣ ଦେଖିଲା? ବାଟୋଇ ସ୍ୱପ୍ନରେ କ'ଣ ଦେଖିଲା? ଲେଖିବ ବାଟୋଇ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲା ଯେ ଗଛ ତା ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାଟୋଇ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗଛ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କ'ଣ କହିଲା? ଗଛ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କ'ଣ କହିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ତୁମେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଗଛ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା ଯେ ସେ ନିଜେ ଦୁଃଖ ସହି ଫୁଲ ଫଳ ଛାଇ ସବୁକିଛି ଦେଉଛି। ତା ଡାଳରେ ପକ୍ଷୀଗଣ ବସା ବାନ୍ଧି ରହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଅବିବେକୀ ମଣିଷ ତାର ଯତ୍ନ ନ ନେଇ ମନ ଇଚ୍ଛା ତାକୁ କାଟି ଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ବାଟୋଇ କ'ଣ ଶପଥ ନେଲା? ବାଟୋଇ କ'ଣ ଶପଥ ନେଲା? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ତୁମେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ବାଟୋଇଟି ଶପଥ ନେଲା ଯେ ସେ ଶେଷ ଜୀବନ ଯାଏ ଗଛ ଲଗାଇ ଯତ୍ନ ନେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଗଛ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ତୁମେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଗଛ ଆମକୁ ଫୁଲ ଫଳ ଛାଇ ସବୁକିଛି ଦେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ି ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କବିତା ଅଛି, ତାକୁ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ତଳଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଫୁଲଟିଏ ମୁଁ ଫୁଲଟିଏ ବଗିଚାରେ ରହି ମନ ମୋହେ, ଚଉଦିଗେ ବାସ ମହକାଇ ଦିଏ, ଦେବତାଙ୍କ ପାଦେ ପୂଜା ପାଏ, ଜଗତକୁ ମଧୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଏ, ମୋ ପରି କହ ହେବ କିଏ? ଅତି ସୁନ୍ଦର ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଆମେ ଦେମା। ଫୁଲ କେଉଁଠାରେ ଫୁଟିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ତୁମେ ଲେଖିବ ବଗିଚାରେ। ଏଇଠି ଲେଖିବ ବଗିଚାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଫୁଲ କେଉଁଠି ପୂଜା ପାଏ? ତୁମେ ଏଠି ଲେଖିବ ଦେବତାଙ୍କ ପାଦରେ। ଏଠି ଲେଖିବ ଦେବତାଙ୍କ ପାଦରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଫୁଲ କ'ଣ ମୋହି ନିଏ? ଫୁଲ କ'ଣ ମୋହି ନିଏ? ତୁମେ ଲେଖିବ ଫୁଲ ମନକୁ ମୋହି ନିଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଫୁଲ ମନକୁ ମୋହି ନିଏ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଫୁଲ ଜଗତକୁ କ'ଣ ବାଣ୍ଟି ଦିଏ? ଫୁଲ ଜଗତକୁ କ'ଣ ବାଣ୍ଟି ଦିଏ? ତୁମେ ଏଠି ଲେଖିବ ଫୁଲ ଜଗତକୁ ମଧୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଏ। ଏଠି ଲେଖିବ ମଧୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଏ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ତୁମକୁ କେଉଁ କେଉଁ ଫୁଲ ଭଲ ଲାଗେ? এই প্রশ্নটি স্বাধীন ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତୁମ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଲେଖିବ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଭଲ ଲାଗେ। 2-4ଟା ଫୁଲର ନାମ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଲେଖିବ ମନ୍ଦାର, ପଦ୍ମ, କଇଁ, ଗେଣ୍ଡୁ,
एमिति फूल लिखिब ठीक अछि। तापर देखिबा परवर्ती प्रश्न कौन अछि। सरल भाषा रे बुझाई लेख। मनुष्यर जन्म केवल अन्यर उपकार करने उद्दिष्ट। अति सुंदर पिला माने एहाकू 5-6 धाड़ी लिखिब ठीक अच्छे। 5-6 धाड़ी लिखिब यथा संभव या तुम्हें लिखा चेष्टा कर नचेत आम अन्य एक भिडियो मध्यम कि कमेंट मध्यम यही प्रश्नर उत्तर तुम पाखक पहुँचाइबा चेष्टा कर ठीक अच्छे। तापर देखिबा परवर्ती प्रश्न। आमे जे वीर जाति नईबू नाही मथा करिबू प्राण देई कहिबू जो कथा। अति सुंदर प्रश्न पिला माने 5-6 धाड़ी यहाँ लिखिब ठीक अच्छे। निजे लिखा चेष्टा करिब किंबा आमे यार उत्तर अन्य एक भिडियो मध्यम हो कि कमेंट मध्यम तुम पाखक निश्चय पठाइब ठीक अच्छे। तापर देखिबा परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी। जेपरी गरजन रु गर्जन हुई सेहीपरि कौन हम यौवन। यौवन तुम लिख यौवन एमती लिख पे ठीक अच्छे। मुझे लिखिदे तुम्हें ताकू लिख यौवन यौवन ठीक अच्छे। तापर परवर्ती प्रश्न अच्छी। पक्षी पक्षीर गोटे प्रतिशब्द लेख। पक्षीर गोटे प्रतिशब्द लिख पे तुम ये लिख खग ख ग ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न वाक्य गठन कर। गौरव 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 लिख तुम तार गोटे गौरव को व्यवहार कर गोटे वाक्य लिख कौन लिख। महात्मा गांधी होउछंती आम देशर गौरव ये लिख पे ठीक अच्छे। महात्मा गांधी होउछंती आम देशर गौरव ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न ठीक बनाना थिबा शब्दटी गोल बुलाओ। एठारे क नंबर होची सठिक उत्तर सन्यासी ठीक अच्छे। तापर परवर्ती प्रश्न गछलता परी आउ गोटे जोड़ी शब्द लेख। गछलता परी आउ गोटे जोड़ी शब्द लिख कौन लिख ये लिख भल मंद ठीक अच्छे। धन जन एमती लिख धन जन यहीपर ठीक अच्छे। तापर परवर्ती प्रश्न वाक्य रे व्यवहृत कर्ता पद को बाछि खाली घरे लेख। एठारे कर्ता होछि मु यही मु को यही घरे बाक्स रे लिख ठीक अच्छे। तापर परवर्ती प्रश्न जेपरी जातरु जातीय हुए जेपरी जातरु जातीय हुए सेहीपरि कौन हम भारत भारतर कौन हम भारतीय ये लिख भारतीय ठीक अच्छे। तापर परवर्ती प्रश्न निम्न शब्दर विपरीत अर्थ लेख। विपरीत अर्थबोधक शब्द लेख। ये हूँ स्वाधीन तुम ये लिख पराधीन कौन लिख पराधीन ठीक अच्छे। तापर परवर्ती प्रश्न एक पदर प्रकाश कर। गोटे पदर लिख पे ठीक अच्छे। जहाँ सही हुए ना जहाँ सही हुए ना ताको कौन कह जाए असह्य असह्य ठीक अच्छे। तापर परवर्ती प्रश्न तले दी जाइथिबा अर्थ मध्यरु परंपरा शब्दर ठीक अर्थ रे गोल बुलाओ। एठारे प्रथा प्रथा को तुम्हें गोल बुलाइब ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न असजड़ा वाक्य को सजाड़ी लेख। तुम ये लिख होइछि देई प्राण बलि से अमर पाई देश। तुम ये लिख से प्राण बलि देई देश पाई अमर होइछि लिख ठीक अच्छे। मु आउ थोड़े कही दूची से प्राण बलि देई देश पाई अमर होइछि ठीक अच्छे। तापर परवर्ती प्रश्न तललिखित उक्ति गुड़ी को पढ़ी प्रश्नटीए तैयारी कर। प्रश्नटीए तैयारी कर ठीक अच्छे। प्रथम उक्ति कौन अच्छी श्रद्धार लेखा गुड़िक बहुत सुंदर या गोटे प्रश्न तैयारी कर। ये कौन लिख कहार लेखा गुड़िक बहुत सुंदर ठीक अच्छे। कहार लेखा गुड़िक बहुत सुंदर लिख शेष में प्रश्न चिन्ह देव पे ठीक अच्छे। तापर परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी तल कोठरी मानक शब्द मान को नहीं वर्षा सह जोड़ी वाक्य लेख। वर्षा सह जोड़ एवं वाक्य लिख पे
ठीक अच्छे 4 कि 5टी वाक्य लिखिब। वर्षा दिन रे मेघुआ आकाश देखा जाए गोटे वाक्य। ठीक अच्छे वर्षा दिन में मेघुआ आकाश देखा जाए। तापर लिखिब वर्षा दिन में छता व्यवहार करती 2टी वाक्य है। तापर समग्र जीवजंतु एमती लिखिब वर्षा को समग्र जीवजंतु अपेक्षा करि थांती। ठीक अच्छे तापर वर्षा आरंभ रे बेंगरड़ी शुभा जाए। ये 4टी कि 5टी धाड़ी लिखिब। ठीक अच्छे तापर परवर्ती प्रश्न कौन अच्छे देखिबा। तुम देह खराब थिबारु विद्यालय रे 3 दिन अनुपस्थित थिल। छुट्टी मंजूरी निमंते प्रधान शिक्षक निकट को दरखास्त रे खाली स्थान रखा जाइछि। बंधनी मध्य उपयुक्त शब्दवाची दरखास्त पूर्ण कर। ठीक अच्छे अनुरोध प्राथमिक अनुपस्थित असुस्थ ए सब आम शून्यस्थान पूरण करवा। ठीक अच्छे माननीय श्रीयुक्त प्रधान शिक्षक डेस्क विद्यालय बलांगीर एटा लिखिब प्राथमिक ये लिख प्राथमिक। तापर महाशय निवेदन कारण यही कि जे मोर देह डेस्क थिबारु असुस्थ थिबारु ये लिखब असुस्थ। ठीक अच्छे मु गत 18/9/2025 ठारू 20/9/2025 पर्यंत 3 दिन विद्यालय रे अनुपस्थित ये लिखब अनुपस्थित थिली। एणु आपण को विनीत अनुरोध ये लिखब अनुरोध करे कि आपण मत गत 3 दिन छुट्टी मंजूरी कले मु आपंकर उपकृत रही। ठीक अच्छे तापर ये लिखब स्थान बलांगीर ये अच्छी बलांगीर जेहेतु अच्छी से स्थान लिखते तो लिखब तारीख तारीख लिखब ये तुम जो तारीख दिन परीक्षा देउछ। ठीक अच्छे तापर इति आपणकर आज्ञाधीन छात्र छात्री ये तुम निजर नाम ये लिखब निजर नाम। ठीक अच्छे धन्यवाद पिला माने वीडियोटी केमिति लागले निश्चय कमेंट करिवो लाइक करिवो एवं शेयर करिवो। ठीक अच्छे धन्यवाद।